मैं कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, एक रुपया भी नहीं देगा। ড্রাইভাররা ছিনতাই হয় কিভাবে সেটাই আজ দেখাবো। অনেক আগে শুনেছিলাম যে আসামে ছিনতাই হতো, ড্রাইভারদের উধাও করে দিত, গাড়ি সহ উধাও হয়ে যেত। যেসব ড্রাইভার হেল্পাররা উধাও হয়েছে তারা ঠিক কি পজিশনে ছিল আর ঠিক তারা কেমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন সেটাই আজকে দেখানোর চেষ্টা করব। আজকে আমার সঙ্গেও দুর্ঘটনা ঘটতে গিয়েও ঘটেনি। এখন বাজে রাত্রি 10:30। আমরা কোম্পানি থেকে গাড়ি লোড করে বেরিয়েছি, সেই মুহূর্তে এই গাড়িটি কোথাও থেকে চলে আসে, এসে আমাদেরকে আটকানোর চেষ্টা করে। এই দুইজন লোক আমাদের পিছু ছাড়ছে না, বারবার গাড়ি আটকাচ্ছে। পুরো ভিডিওটি না টেনে দেখুন। क्या हुआ, क्या हुआ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? अब उतार के क्यों आएगा, उतार के क्यों आएगा? दारू पी के क्या हमसे लड़ना चाहते हो, झगड़ा करना चाहते हो? हाँ तो क्या चाहते हो तुम, ये बोलो। हाँ टोल गेट से, आज टोल गेट से जाएंगे। हाँ टोल गेट से जा रहे हैं, क्या झगड़ा कर रहे हो, गाड़ी क्यों रुकवाया? हाँ हाँ এত সহজে আমাদেরকে ছাড়েনি, আসলে আমাদের পেছনে একটি 4 চাকা গাড়ি এসে গিয়েছে। তাই 4 চাকা গাড়িটি বেরিয়ে গেলে আবার সামনে আমাদের আটকাবে। দেখুন, কোম্পানি থেকে বেরোনো মাত্রে আমাদের ডিস্টার্ব করা শুরু করেছে। প্রায় 1 ঘন্টার উপর থেকে আমাদের সঙ্গে এরকম বিহেভ করছে। যেই সব ড্রাইভাররা আসাম গুয়াহাটি খাটেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট থাকলো খুব সাবধানে চলাফেরা করবেন। क्या हुआ, हाँ क्यों, क्या हुआ, क्यों क्या हुआ, हाँ? In 100 meters, turn right. ये तो है मुंह मेरा, बोलो क्या प्रॉब्लम है? हाँ तुम बोलो, मुर्गी लाना है, चावल का, राइस का वो सामान है, हाँ? माल अंडर लोड है 30 टन। हाँ काटा स्लिप है, पेपर्स है, सब कुछ है। क्यों क्यों देगा, क्यों देगा, क्यों देगा? क्या प्रॉब्लम है, यार तुम्हारा क्या मसला है? क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ? हाँ आ जाएगा फिर टूल गेट कौन से जाएगा भाई? हाँ क्यों क्यों तुमको 500 रुपये क्यों दूँ? क्यों 500 रुपये देगा, क्यों दिएगा? क्यों दूंगा 500 रुपया? तुम बोला है टोल गेट से जाओ, बोला कि नहीं? हम तो गाड़ी घुमा के लाएगा, बस कोई भी बोला, अलग बात तुम कोई है, हाँ? मैं कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, एक रुपया भी नहीं देगा। मैं बाहर का आदमी नहीं हूँ, जो सोच रहे हो बाहर का आदमी नहीं हूँ मैं। आंध्रा का गाड़ी चला रहा हूँ, आंध्रा का नहीं हूँ मैं। हाँ वो किसको बोलना है नहीं बोलना है वो मुझे पता नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है। हाँ मोटी टोल गेट से जाएंगे हम, गाड़ी तुम्हारा बात पे हम जा रहे हैं, गाड़ी घुमा के, तुम्हारा बात पे हम जा रहे हैं गाड़ी घुमा के, ठीक है? जाओ हम जा रहे हैं बस। टोल गेट से जाएगा, चलो 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 टोल गेट से जाएगा। এই ঘটনাটি ঘটেছে আমার সঙ্গে আসামের গুয়াহাটি জোড়বাট সোনাপুর। গুয়াহাটির মেন রাস্তা থেকে 4 থেকে 4.5 কিলোমিটার ভেতরে রাইস মিল রয়েছে। সেই রাইস মিল থেকে মুরগি দানা লোড করে বেরিয়ে আসছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে এই ঘটনাটি আমাদের সঙ্গে ঘটে। ভিডিওটি 5টা ড্রাইভারকে সতর্ক করার জন্য খুব প্রয়োজনীয় ভিডিও। ভিডিওটি শেয়ার করে আরো 5টি ড্রাইভারকে সতর্ক হওয়ার সুযোগ করে দিন। ড্রাইভার একটা জিন্দাবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।